Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hobbies and interests, dimana hobi itu merupakan something that we do in our leisure time. Jadi sesuatu yang kita lakukan di waktu luang itu merupakan hobi, dan interest itu ketertarikan kita pada sesuatu itu. Nah, di sini kita akan bahas tentang describing hobbies and interests. For describing hobbies, interest, and expectation in English, we can use gerunds and infinitive forms. Jadi untuk menjelaskan hobi dan juga ketertarikan kita pada sesuatu dalam bahasa Inggris, kita menggunakan gerund. Gerund itu apa? Gerund merupakan kata kerja yang dibendakan. Jadi kata kerja plus ing itu gerund. And infinitive form, jadi kata kerja infinitif, yaitu kata kerja dasar. Some verbs and expressions are usually followed by others in gerund. Jadi beberapa kata kerja dan juga expression, ungkapan-ungkapan itu biasanya diikuti oleh kata kerja lain di dalam gerund. Misalnya enjoy, feel like, itu diikuti ing semua. Consider, practice, look forward to, be interested in, itu diikuti kata kerja ing. Nah, kemudian describing hobbies and interests, contoh kalimatnya misalnya seperti ini. We enjoy rowing our boat. We enjoy rowing our boat. Jadi di situ ada kata kerja rowing. Ya. Di situ rowing itu menjadi gerund karena diawali atau didahului oleh enjoy. Jadi we enjoy rowing our boat. Seperti itu. Seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, I consider surfing on my next vacation. I consider surfing. Jadi surfing di situ adalah hobbies atau interestnya. Consider itu kata kerja yang menyebabkan surf itu menjadi ing. Jadi I consider surfing on my next vacation. Kemudian I look forward to, saya berharap diving in the ocean, menyelam di ocean, di laut, di samudra. I am interested in bird watching. I am interested in itu sudah satu kesatuan. I am interested in itu langsung diikuti dengan kata kerja ing, bird watching, jadi melihat atau mengamati burung. Selanjutnya, I practice playing the guitar. I practice playing the guitar. Jadi saya mempraktekkan bermain gitar. Selanjutnya, I feel like visiting friends in my free time. Jadi I feel like itu menyebabkan visit menjadi visiting. I feel like visiting friends in my free time. For describing hobbies, interests, and expectation in English, we can use gerunds and infinitive forms. Some verbs and expression are usually followed by others in infinitive form. Nah, sekarang yang infinitif ya. Ada would like, want, wish, cannot wait, expect. Nah, contohnya seperti ini. I would like to go. Nah, itu infinitif, itu maksudnya di situ tidak menggunakan ing, melainkan menggunakan kata kerja yang diawali dengan to. I would like to go camping next weekend. Saya ingin pergi camping minggu depan. I want to ride. Nah, di sini I want to ride my bike next weekend. I want to ride my bike next weekend. Ride di sini bukan reading ya, bukan riding tapi ride. I want to. Next, I wish to ride my horse next weekend. I wish to ride my horse next weekend. Then I would love to go hiking on Sunday. I would love to go hiking on Sunday. I can't wait to go skating with my couple. Jadi di situ kata kerja fokusnya infinitifnya di depan, to go. Nah, skating ini dia tambahan, to go skating, to go swimming.
I expect to practice. I expect to practice my favorite sport on vacation. Saya berharap bisa belajar atau praktek olahraga favorit saya pada liburan. Nah, for describing hobbies, interest, and expectation in English, we can use gerunds and infinitive form. Some verb and expression can be either followed by gerund or by infinitive form. Jadi ada kata kerja yang bisa diikuti oleh duanya, bisa ing, bisa to infinitive. Misalnya like, love, start, prefer. Contohnya seperti ini, I like to hang out atau I like hanging out with my best friend. Saya senang berjalan-jalan keluar dengan sahabat terbaik saya. I like to hang out atau I like hanging out with my best friend. Kemudian I love to go atau I love going to the beach. Saya senang pergi kemana, ke pantai. I love to go atau going to the beach. Jadi I love going to the beach boleh, I love to go to the beach juga boleh. Dan I started diving atau I started to dive in the pool. I started diving or I started to dive in the pool. Kemudian I love to travel or I love to traveling. I love traveling. Jadi I love to travel atau I love traveling to the beach. Dan yang terakhir, I prefer to fish or I prefer finishing alone in the lake. Bukan fish ya, fishing ya ini ya. I prefer to fish atau I prefer fishing alone in the lake. Nah, itulah adalah describing hobbies and interest dan cara mengungkapkannya. Nah, perlu diperhatikan lagi yang ini, kata kerja ini perlu digarisbawahi. Seperti like, love, start, prefer itu boleh diikuti ing, boleh diikuti oleh to infinitive. Kemudian yang harus diikuti oleh infinitive itu would like, want, wish, cannot wait, expect, itu infinitive. Kemudian yang diikuti oleh ing itu tadi ada enjoy, feel like, consider, practice, look forward to, be interested in. Ya, mungkin cukup sekian untuk pembahasan hobbies and interest pada pertemuan kali ini. Saya harap kalian bisa memahami video singkat ini. Dan jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang jelas bisa kalian tanyakan melalui komentar. Oke, thank you, that's all, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk latihan pada materi ini ada di halaman 40, yaitu hobbies and interest. Jadi perintahnya di situ, match the activities with the pictures, write 1 to 9 in the boxes, then listen, chat, check, and repeat. Jadi di situ ada list kata kerja atau hobbies, misalnya going to the cinema, reading, swimming, painting, playing computer games, dancing, listening to music, playing the guitar, and running. Jadi di situ disesuaikan dengan gambar. Saya berikan contoh satu. Misalnya yang B itu ada di situ ada seseorang yang sedang mendengarkan musik. Kita carikan kata kerjanya, kira-kira apa hobbies and interestnya apa di situ? Ya, benar, listening to music. Untuk yang lain bisa kalian cari sendiri, kemudian match, dicocokkan antara kata kerja dengan gambar.